এয়া গামোচাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছো। এইবাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আন এক প্ৰতীক জাপিৰে আদৰণি প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক সম্বৰ্ধনা জনাব माननीय मुख्यमंत्री महोदय। असम के संस्कृति के प्रतीक है ये जापी जो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিম গৰাকী ৰাণী সতী সাধনীৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনালো। মুগাত সোণ আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে তৈয়াৰী ৰঙেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই প্ৰতিচ্ছবি। वीर रानी सती साधनी का एक प्रतिच्छवि उपहार स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। अब मैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी से हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करती हूँ।